Iya. Oui, maman. Dia musara itara da nyako. Kono mo ya feta nan. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Musa kamal la nyako kujma. Ibu no amanda munde. Mama, ta kamal muraya unta mali. Ita kamal muraya kujma. Na tuwe itara matuma model na kanna. Na baron konto fili. Anu kamal musa sera fi sakita mbebe. Oto na agi male yabi. Nizu yomu na kan fi sai tambe. Ina mi yo to ita kamal fora be. Ni to mene mato ma model na kanna. Na fe mura fam mamma. Ami kama itara kamal be yo kanu ila me fa ya fanyiti na kanya. Mama, ta kamal muraya ko mali. Mama ta kamal na comportement na ngumma. Mama ta na mura fam manya gimane. Quartier ko birin ta kamal na ngeli falaba. Ha? Bir mi gida ngabiri kame na ngabiri fa be mama. Ita mo me gadi ba kiran so azne yama. Ita mo fa na supporter na ma ngumma. Mama na nan ta mama ta yambara yagi nu ala tagi. Bara yagi min de ati halin bore tagi. Lion. Oui mama. Ita kamal kame na refa ma fora na ki. Afutu kame mo na se sere ya masindi. Ala ma re gire kire ngame na ga wa ma gomma. Kala re gire na han ka futi. Na minima. To yenge ya yo mariage be. Wo ba fa na ye yeri kito. Kamal nan un tambalo fi. Ita na fa la me na refa ma fora na mora fe ma pe wonna ra ba madi. To ga mani to ngo futira. So makina no wona yenge ya akere mara. Kala ga ra gire gire fi la ga be ba ne gumma. Alo ga be be gumma. Afutu kame na fa to ngo mane. Ita fa musifa la fi ta ra ga fi. Ha? Mama, nta musese fala masolo. Ja ita nanta kamal supporter. Ana fina ambe ita na supporter. Nta musese fala masolo. Ina toto na mare ma fa ira nu kamal. Ma akhir fanyira bamburi tagi. Kamal ga na fi nta muna na sabuti fi. Ha mama. Mama wai na fala responsable ga wai mu ya mama. Wai. Bonjour. Bonjour. Wonu mu ya na nzi. Ha? Na. Ça va wona muzi. No kono. Ana di mu. Amu na kiyo kiyo. Ayana fi don don. Mama nta na ba ngo. Mi anu fa keli. Ana ngama Wona muzi. Na mara si nan tun fi fama. Kolon dunia gidi fe. Fe ga di medi na na bu ga no ga khalifa ni fama na ki. Na fe we inna na fa fa be. Akolo mi on di medinara. Et puis atama mulu halu nta. Mi on talu ko halu mumini kwa. Ibarato mu biraga fe foro do ya mo makina ga listo mana kine mi on di medinara donc fo nga fera ga fe ma do na kine ibarato ntanya wa mane so no ato mu nasika fe ko gichi gisagani aga salon coiffure na ba folo parce que on sait jamais sans jinde no minda be ko sa ga voyager ibarato akolo ngasika mafuta ali na walindi na fisaka Pati afiro do. Nada muto ndima akolo mi Mungu imatandima muto ndima. Akolo fifa akene kana kama akena mara. Oui, c'est qui? Oui, c'est moi. Allez. Ça va? Ta sœur, elle est là? Diplos. Oui, Anali. E fara kuya. Non, je viens d'arriver. Ami ay ma fara nda fara fara. Ça va? Ça va oui. Fara wa. Ça va ici? Ça va oui. Ouais, ça va un peu. Ay rafi. Diplos. E muze wali. Non, non, non. Tu as encore le maropo, Nanto? Ay rafi. Ouais, elle fait de l'autre. Affaire. Ah, officier. Maintenant, et vous n'avez mis ça là où t'as dit? Allô, dit. Ça, c'est mon amour très vite. Ah non? T'as fait un million de recette. Allô?
ma ko mi sera bagara ya gine na ra te wonde to ne fini ah non on est mon han li ma ko dim fa ata ganna fa réponse ring c'est ni mo konara wala te mu miyon ko lenye miyon boy fe daga boy sende ni kelara na ki do fanta ya tin no mo minidi fon na pe mu ya miyon ni mun to ha fanta kamal mi to ri akolo mo no comportement tam fa on na fa ma be vraiment na baba mire rani mo konara ok en plus de ça comme ton maro pour non mo sama mo yerde to ma mo sabi nan bira mire ne ma kulu na bi arbira ga deri ma to mu nge nan do du yo ma du ge bi na mo api na kana ka on la beta sara aji muna kana ma papa nan na yala muna kana ma pem fa sabi to ba ma di na tam fiya ma to no mamma li de nga complet kenen sa resto to na muna kana di muna kana ok néanmoins il a dengue bangé quoi 12 heures là parce que ça fait buba wa quoi moi ça t'est une donne droite na mu ça fait un comme moi t'es arrêté ici à Yimbe quoi hein medi man dengue ma pour ça 12 heures ali man bar so banga ou bien ça n'est bougé ni vraiment sinon ouais ça va un peu ah vraiment maman na fait mon tour là on va le faire quoi donc voilà un tour on est un peu c'est que ça m'a beaucoup frustré quoi voilà donc il y a Kamal là nous faire un an quoi parce que actuellement on a expliqué avec qui n'est à mon comprendre fait oh mutanara donc on a tout changé fait d'un seul coup on est étonné mané voilà tout gisani Kamal na bango piki na ranta ya tuma comprendre fait aboyre nya wa ma fe nya sahi na waya ma fala mambe sese ntayenga o ne ma ko fe na ga su to ri sarani mais mon bala fa mal ah toi c'est ça aussi abore nan tan fariya anaka ko yimakri abida na fora arsa ga men ala kulo indon da sa dogo han wa indon do ti kama muska madada Kamal la be ne lerbi wallahi Allah san wallahi fanga dia idiya manenya idiya manana fa yan wayan mabe kala tinya awaye mama ngasia mais tout qu'on fait film joki hein il boya nya wo film na solution muna mo bara donc anuma ça fait l'intambe ndano mo solution il c'est to bara ko solution na ma donc afala amu mo expliquer l'intambe expliquer tambe tam forini no mo expliquer dimbe awai ana fa amu matandi ma sese fala be angu be ana fa mu ayam nya awai merci awona le Nadi, amana kiyo kisaba. Ava, mama go anana. Tanayo mama. Mago. Ibiri nana. Okay. Kure here, misani ya rimo ngi fe gile. Misima. Itu follow ki moyo, imo ngwa li fe sese. Hale telephone na gile rimo ngi fe. Misara. Lare na mara, lare mboy bir na nya ko may bang ngay kuyi. Ha fere na mbeto lare mu ri ma giba mu luma be. Je préfère que nsiga nsalu yire gote mais comme baba wanyina ya. Munoma kel de benanara parce que giler mama nunta Kamal ibara bera ko tuntamma nu ala ta kilaren mieux ibera ko to malodi nta Kamal na comportement na hambiri mama na supporter ima ko nta nyaagi mane nu mini quartier ko na Kamal gunya ya hein donc je préfère que nous bangi al école musiga mana je préfère l'oubeto. Je fais un télémato. Avant que je me mette à faire Kamal Rundiane. Oui, nous avons fait le béa comme ita Kamal, ita ranardi, mais peut-être taramare tarana. Rien que pour supporter à fin de 2 roues. Il fallait l'année, il y a ma soeur na fari. Mais il t'a refait de kyoki. Kala ali yuwe kemenara, ya supporter mon yuwe kemenara mais ya makuto. Itambula mais ita rasa atandi. Au moins une mwende mama be a comprendre. Hey! Mama ya monta comprendre fi. Hananara, mbara we mbara taga. Mbara fi bina mbata comme tara nara. Uno masisera bari fonga to ngandu nana je préfère que l'oube kui. Amusige o s'il te plaît nana onema. Ala me Moi mantama. Mais ya ko le deux fois ndo ko kire mana ki mayo ko nyamu fa itambe bra ko problème ma. nana mura famma nana to on nan déplacer nga fe mato fe na ganema.
Ibra ne ka. Ina amodi le ba so. Na ta solo sa ka yo. Problème yumna. Ina mbidim falagna ki. Vraiment Kamal. Kamara fang mamuno ma asar jibril tongodi. Ibrahim. Ina Amérique colon hanni colon. To Guinée Conakry. Han? Maintenant ta on atanama matang na ira quoi. Donc forcé nara fom fanga gatan tongo. Ina amfala marwa halatin. Marwa tamfeu. Na nyane ge halabe. Temu ne naraba mane halatin. En tout cas, nous avons fait un peu de Kamal fort à Nika Nantoma. Un ami de Mansa fait un convoi. On va faire un convoi. A wai fanna hamadira ya gide no mare ya gama ino fe na raba wallahi ma man na kan fala naki na raba mane ino fe raba bede e ya pas problème nya e ya pas Allah problème ga fe la nya amin amin Allah ga boro be amin Allah Allah ga fe ga yare amin Allah nge mari di te yo tongo ga bala rino amin mama amin amin Allah ga fe ga yare Allah ga boro be amin wa gon fe Allah ga na rabe amin Allah en tout cas ga le teri la nya amin mama sallallahu awairi donc napi ntam fa ma gulen fine 200,000 naira fini ye sarira albarka logo ina na ba fe wallahi wa kili feu wallahi na fangere ba man awairi albarka awairi anati amuni ndange mana lera ha amin albarka amin Kamalan. An ba kamal ba ana. Na kamal mena. Kamal mena ko. Ngaro ngam. Aden na min fe. Ras mo na. Siga ko nan makur balam. Mago mo na. Andali mama kalim daw sisira. Na ga be ga mini kamal ga fo ga bi yang be nan bira. Na wa na kana ga do bi nan do ma. Wo ga mini fe ne. Tanayo mema. Bafama. Awa. Ya rega tu ne mama. Ka di fane ma. Okay. Afana. Ko di follow apa gaya na ki ama. Afana na lo kan sa ga na ko so malera. Albarka nya. Magi makanu. Figa bana ngam bana la. Wallahi. Affaire na mbe fi beta ka ba mana ngam bana kamala affaire. Kamala ga ma finance ndo indende. O me na kulu. En tout cas, Kamal ta. Ka di ga fumo me yat. Re ma to ma de. Ago amuna beki. Na rere. Yo do ma di wonde. Parce que mo me beto yo ko la fora fuita. Ane minima na kan saka fi bi de fora. Ane te man saka fi bi de roy. Yo do ga wonde. Iman na ga ma da ko. Ay mama. Na ta salimu gawo na tana mama. Awai. An Kamal madawu mbagan yata madawu. Akuli mi ngina madawu na mo afema ma na na fe mo madawu de. Ka diga ma fa ina be kine mo mo madawu du mutagi fefe. Wallahi. Ina gawo na tana fefe. Awai. Ike fe wali ne ku ba ne ngada ngibe ngamo te na samba sia ya mastone ko. Na mo soto ko ne fe. Na mo soto ne ngare ba ne Kamal ba yela ganga kono na he mburi idi. Amun fasine kono afa ngare ba mana. Oh. Ino waliki fai. Bang, kefe wali ngoma ngasu ngoma labu. Asafa. Ina be ndangi na bina bile dangi na. Awai. Fefe konta final lu, fefe konta final lu, bi bebe ngli kansa. Awai. Mama. Awai. Il va finir ba. Allô? Oui. Ndara.
Monsieur Sankon. Et mon Kamal m'a sauté. Kamal va m'aider à cause. Moi, pour la y en a qui ok. Peut-être à ma tiraron. En parlant de même base, c'est fait. Safi! Safi! Hey, maman! Afalabe, Arasiga! Afalabe, Arasiga! Eyo! Bébé, moi, défini de Manakuira. Depuis tard, pour entrer à la fois à Kumbarakana. Eh, ça finit, moi, Freddy Moussari. Et que les quartier Kuito, voilà, ya maman, qu'est-ce que vous Yamira? Hein? Tu n'étais pas dans le mosquée? Tous les hommes des quartiers portent ton nom. Biri Karama. Ils sont quartiers portent ton nom, tous les coins des quartiers là. Et you get Sabura. Et ma dette, on va finir Manakuira. Safi Alou. Safi Nakantara, on a Kanade. Safi Alou. Boussoulay. Ça va la temps Freddy, ita ma Freddy toro fe ko fi itara na la gra lo na kai mai de ko nguri na nyinta ina ka kelbe na ko le na den da kai ha sa fra tan Freddy ba ka kela ka fanso ba ta nan fam balo fe Freddy na mbalo fe ha ina na mo para fe matoba ko fi gidi me ko nguri hamma de baraka garande ki a ko le ga garande mpatara e mo na ya tin dara faaki e mo na faaki de pa na ga tan pen ndara musima ya to ipa na foka finne kata fogara itanya te idinga ko ko kambibiri isa bari mbe ombara suku ya ombara suku kata mini be ku ha mo mini ko ya foka tiginara au bien m'attraper itamiri fu itami manyo ko pandantui imi manyo même fait ko le mu fait ta graba c'est bien ko fiki dia na bari yo me bu sedoma e baba me ina femme gaburi me ina ndoma kamuse ira pension to ma meni ne ibi mo yo mo lo kere ira kini tamma ira hal samfara neki pe mo so be muni no bangeli na ngwila guru nsaka na ndoma kam bangina do location na kini mbala bi kola kiri ira bore ya irangi wa ko mbeti kina ke mus kafure ma kelma na mo ko wota mo ko mane mo beti kina ke temu wo yo ma tun na mbeti ri mfansa mbende na sembe ke tare kere na mbeti puissance isembe kana kuma to ci bi ba nyati gi gi na ka go go digi isa bari mbe ngana falebe e be ba mane wallahi ba fuma mun dara ga fogi mu be ngana falebe atuba fa kana ki anyo atuba fa kana ki angane na nga foga ya e ba na kunna kana isa bari mo ma yo manu mamma bare ga so ama bare guru ga na kule awan bare ki egri ga fa mbarati hamma yo fredi ga ni bombo mane ha ba ga do ga ngana falebe allahu akbar kinse di ma nguntari na kan si yegi sabari afa kolongo ya kwasi ne de na yi wa kasari na ganja ko ni to be to no ngi to be ma de mtara ga foko ma ko mo palo ma allo tena minde kinta mbara fanne me fi be mileo awa na be ça fait combien de temps que tu me fille? Qu'on a voyé. Ini ma do. Baby. Ça aussi, toi. C'est comment? Quand tu retournes dans ton famille, allez, la boutique là, baby. tu vas me bien. À peine t'en faire ici. Allez, t'en en fais. Allez, dans la boutique. Allô, dis. Tu t'en as collé une amie. Nous n'avons pas. Eh, pas tant de temps. Mais c'est pas du tout faire un mousseau. Mais nous sommes en Europe. Pas faire un balan, nous n'avons pas sauté. Et on mara. Et on est là. Mais nous n'avons pas sauté bango tant que. Parce que pas que le fait. Non, nous n'avons plus d'arrêt. Non seulement, moi, je me refais en à partir. Il n'a pas fait à faire ça pour moi, s'il te plaît. Allô, dis. Il boudait Kamal a fait. Mara fait combien de fois? Chaque jour, il m'a envoyé un kirinara. N'a rien saigné bas. Kamal s'en est comme moi, s'il te plaît. Kamal, elle n'est pas sérieuse. Il y a Kolo. Mais il boit temps. Il m'a eu un rentogoma. T'aimes le faire à Yatek et tout fin de. Tu n'as fait biri. Vous êtes tous même chose. Je te dis, Riwan Mané, on t'en va continuer. S'il te plaît, par la grâce de Dieu. Riwan Mané, on t'en comme moi. Kamal a fait tout à Luna. Mais astafurlah. Bah, nous, on monnaie dit falafi. No way money di mule de feum mi re na gam fala makamal rafira amuna masin mun tambe ba mun tananti mun ngoro me lo ko kira mun masin tambe et puis a comportement de na nara mi ibar na kolon tama parce que mun tanara kolon xawé nara na trouvé tanay c'est bon kamal rafi amulam mo nde wa mane wo nga kamal rafi wa inda c'est bon c'est fini ça suffit mais on va il on dit tout
wayan dan fanta Bonjour. Mais tu veux faire mon appel sur le fait quoi là? Hein? T'as vraiment son rangle non mais écoute alors on va bien. On va faire dialogue. Il n'a rien d'anglais. Mais ça m'a n'arrivé le bois. Il t'a flying gabe. Nous se gagne. Aram yuma. Frère ingaye le milina finga barima. Ah oui, il faut le toucher ma. Bien sûr, c'est mon ira. Mais ma dignité on est à ma béron. Baroun il fallait belle, s'il te plaît. Siga. Bouba. Non, et à tout. Il va en remettre à ton goût. Hali Moufa. Allez, bé. N'tam femme nebi. N'tam femme nebi parce que bangi na kinta nangi be tan ton goût ni rube ku. Allez à ton goût. Non, allez na. Non, c'est bon, non, c'est bon. Allez Bouba mameti. Il m'a été l'embête ton goût. Muna fala ganya, et doit faire fan na fa. Penga ga fe no mani renta mu fa bi. Bouba mara fanyi na ni ga mbira ko fora mara ga me fe mara. Ntan mi ne ga me na ga na ti mana nango. Manna ya ba ne ne birina ita na fala be agina ngoli manna tungu manna na suira na so makina ga na kolo ajo umma dia fe bi manna ya ti tanna ina ga fala fe so enu ngata gi on ga na ga droit parce que i tora dira awali manna ni bira mamega na ga fora ga mu fide dinga ni mani ya gira abira mamega na ga fora na ga fe bi mfang ato ga nan tana tungu manna ra beta me mbara fala ba to nan to fe ku ye ba matina muna kolo ntanga ga fe ga mani o ngoma nanga ga fe mani mo nga fatang ina na ga release ya kuni ala na ga 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 fa fre ntan itambara fa antanga bara wayinde fale banta na fala ga inanto imun na fala inna fala be telephone na fala mana be ganga no bangi fenden kella o bi an fa o falu o mboro faribe nteta nan na fanga ntamma kaita fale ga menta no bi ga mini ma fe ma ko landu ma duniya tamma kina ga ndiya manga ga ya na ma memuno ma de tanga fe ma uba kamara fanyi mara muna mabira de fora imu sese ga mufanga ma fonta tunguna suira iga komprana bi na ba mara fanyi namma ta fala fenta nan bangi tungo yete boya ga muna na ga nan fala na bari toro je ala gafira ala be c'est bon non dina ngam fala non di mais veille fangal afalla ma aga maswara migini ga dira fan ifalla ma era fan na kansa nan boy tori na kunu na firma ifa na fama itako itanta soutenir biler mama yombe itanta soutenir donc muti mai khawa iya yidina kam fambe c'est bon akulu findi na yimo kombo eti ama yakunu anta mi awama il faut un bon nom moneki en touche mané ça me touche. Ah. Ich an die Karte. Sehr gut. Ah, miol. Ah. Tanam. Fabi. Ita. Kelen ba mi yele fe soke ma? Soke mfebe? Nya, ai bore. Na, tanam. Nisi ka ne bangu ina loko kono milina. Nna kam fale mebe. Fo ka barakana. Kono na ko lesa yimuna kui. Inga anu idara kamale baran tara ka fo ka kana. Fetori kona ba dum madinira imuna masesera abare dara tongo abini manan kuira inga kali karangito miol inga muzama yamira quartier jokotere ha so gorde inga bara bari yomuna la kora kirbe amita ara so ko yara kanira ndara
da saka wi musaki apala ka ba mana kuira wo ma ke diko tafi abula to do ahumma mu prefere ka ra kan tare tamati be na ka fini hotel sendera ngoy musaki kusika jandi na ko la ta nya ina ko la tang eta ngali bara teri bara mini to ko mama wonna leri awa ba ina ta kan ke na de ibaratu tabe ngwe na ngomba ntara kamal hafira awai lu mama na nene mba hunya nan fanya na fa wai na fala barra ba ya won ka bara bin me won tan na kan fala me be tara na fi ga fin di manya na ne na fa bara me ka ka fere muna bala ntan nan fala me be awa fere muna mbe fere muna donc il tapissé abu yat non dina mu di fauteuil ala ngi mama yanna ganna ma da ko fe nan wule nan fala ganna gan fa ma fauteuil ya ta kinari me sa mu ma petu mu fi ndan siga ne na ga tali aga garande na ya ga tan do ga tala ko kulwar ne na go me ka sa do go me ni migin de na signal ga na ga tantiya ana ka sa do go me ni ndan bazan na pe metra na dinna mo fauteuil fe ra ba ri ra di ana gambe madam mun yalangi fure ba mamma yo madi fanna senda so ke kin tanya mboy to te muta ga wera na ga metri no ago makina ke ntanga ma so ke bele na so ke ga fote yala kai mu ima yala ska manasi ga marfala ti fote isara aso ntanyira ka do ga ma yala benu tina in semen nan firima ama yala ska marfala ke ne fote isara fare ga no mo ga bangi ku parce que fauteuil na ganna barakana bunda ko na ba mboy bi na umma ke filo ko mun na iko bi versama kamal toujours nga ba na ki ba petit na mi to fi isaka yo nga mota musa ba fauteuil ga musa ma fala e bela ti fauteuil ki ma meni akoto bien no mo fauteuil mo sto de ki na la oi di e banna fala wona arabana ntanya nga wali mu fangu ni so ni petit ba ada program sen do ngas kamar fala ma fauteuil to commenter tande shuara ba meni ko ngona na ba o meno mo so mai re kamal ni tagang to ben wali ana yati ita lwer bira gol mo no mi go ga lu bangine ita nyere go ne betro ita mi gi fayoti wona bangine mfanta gammane me akunda mu na din kidi mana woldin tagang ano ana ki awal to e dia mane mo no mafade be to din mi siga mo no mafanta men na ko ro no mo min do so mai on to min fe ne ka lo ngalu bangito mo mo ngi oh pero wala la ngoma sa o me mo tu fo nga fala petit ba mo tu ma fu ya nga so ngoma asi on ba nga so nga sa shamu pisi Tanti, Entul matiere. tanti, Pe mi sara we entul matiere. Ako le subi ona. no amo wen di amo se toro amo se toro ira di ma Alo we mo ne. tanti alo e bore kamala rafina ba mbara to tanan de fanga quartier ku donc nanara to bare to eki mama na wayen fala febe We mo ne dum. We na ga entul matiere. Sisi yo mara. ouais ça fait ibore kamal akili namba din quartier comme abore langi tanan na bore intim tan tanan to ma oguruma o tema donc awon mero arasi parce que in siga tala bira kamal nangali fala fe in fatal fugera atanangali falama ibara to donc nungun sagira nanama peut-être mi bete no ma tagandama mais comme abore intim ne tanan ne tamuno ma tagandama donc nungun sari manama ifanga kate birin naba ira bore conseil parce que agali tambar garandin dunyara ombira kolo gina du medina wombirina ombirin nyange suma mais fe birin fo ira dozine ira lama mais ibore kamalta
apara wa dangi fe limitra fe bi lan ne ga douzi on bi na yi fe kere nanguma ala na ga douzi donc ni rati na nama ha ba sa gone ma ira ga ke tombe du medina na na mo gone mali iya na min dende ntamba ntanna da pompane oh merci mbare o me ha merci kon tanti ale be ka te ga conseiller na fe tamadi mbare oh ina to na fa dara fanganen ma na fe bara nya gumboye ma mbara me ha problem yu mun gandi na gono na finde goyen one radi hadi fore tam mutaka ma fe mais comme dunia birim feto ki kerim mara en tout cas tamu emre kamal rayu ge nyaare ya fara mais kamal muna ma sengam tambe mama ana fala mboyra fango mambara wuli lodi khadi mi on rafi nara mi on muno maludi mfebiri ntongo gabe afalin tan wa gon fa munara ba mambe mi on to mananu to ana ya yugo no me panu ngili kana me rebe ntara na ikine ani gadi mi on to na be ko musisira fisa gabe kono fe musisira fisa ga mi on be anu me na ge fi mama gata fala ma ya ti manebe vraiment préfère mi on ali keme fe nara aba mutagi parce que na to atema quartier ko me re fa mi on ala nunta kana bi dimbara ne moara kham ama kulo ntana na ga mira maman préfère ni gadi duna na te mo kono mamma na rade na la wa san ko fa ne bi mion di ya gina na wengi fana be men tambe na ka paga inara me kire muna ki firi muna ki munu mi gina ke bidare bi mion ga kal mission fana man tambe na me gino ndi badi no malude pe atambanga ko yare na obi amuse ababa ko nyine ki ma kire mabedi me mion wa ma fefo ko man tam ma bi di na bule ke maneki banta mege mudo men inyile fure do ma nya ko nganu nyile fure do muna supporter ma ene kere ya ouverture na li fe kina ka 2 million tongo ya so aira mege na ga na finga magama ya ti mane be mama préfère que mi ga di to na luna akini ne na fala be na to mane ko na luna ali tanada nuna kan fi maga ya so mane mi oni ala tagi na bule ke mane muna wule fala mebe ali mana dara hafi ko mbaraka konan ta mane ga die na la ko mon li ga na rasife bangai diye man na faya kele kod man wayen babe yande diya ma ana faya kosi na khilima man waya be no mana kan na fa ka nyena gira min mo gafe tambuma awa mona kiti kolo abala tangafe ita nan tambarin ta mun gira min me gafe bu de ma tangafe nan gira min ma bu ma tora fan sa ya fuita bore iredi ubi an sa de ga bore ire amara halin tan de passe na kan fi man no ma bi interdit ma do ma bi ala ya kadi de waya be ala ha won tangana ma yandi tanga dia non ma ko ni ana ita tongo hande na madi ni on mbara waya be gundo mbara waya be bangai mbara waya be tande ama mema kaita no kono muguma awata na ko na lele bana dangite ma soboti ala nungi ona fa ya fe sa dede atananta akulu awanta mbara dundu ma ya yo kolo na kan falama ma kolon de wallahi mini feme tomo ngade bande nanna ba so bande tumadi mama na ko lu be barali man be ser be na ni ko to felere mais moi ma fête fait le 10 janvier mais ta ko le un jour le 20 nara mais qui bien c'est moi le 10 janvier be mali na ni ko to felere ko to felere mani awanta na fe mon ko to felere be me na re fam be ki bini ma se bini ma be par ba ma ima fana masankombe anu belebele e bidi ngai khap sande par ba la ko anniversaire
Baba kina ga. Mama. No Ga ne bi sige e ga par baran tanu de gato ku pe mana ku. Be ta ga nan ni. Awana fe don gwalun tamma. Wunta nan na gato ku pe ma. Ko ne bi ne ga fi. Madi. Hali Wan firin gato ku pe. Wunta nan gato penta ga mi baraki. Ah. Tani baraki. Itanga na don gwalun tamma. E ga bi ne ga bi baba. Ina don gwalun tamma. Hali mu ta ganyi. Ah de ya. Madam Silla. Ah hali fe mi fu ma. La ilaha illallah. Sanko no mana kan na kana so yi. Belebele no mana kan na kana ba. Traore ga ba. Ifa na fe don gwalun ma. Kono mi kana me kala kiki kama de. E pinya mo ma go ga to na lo kwai. Kama na sa ma na geli. Pasa mana no lo ga fa bore ra kata meni. Pasa nta ma yusu yokolo. He mama. Afi no mana ntambe ko nto filira de. Pene biri ni sige be bara sanko nga ba. Traore ga ba. Belebele ga ba. Ni konta fili na mun tan konta fili na fe mun tan na mara musa senya na on tan na goto ka ba mafugu fugu na ka me bi ndo ma ne ya tinta on gato ka ba pasenta ni baraki Ben no fa bala sanko mbe ko na ga man verser atanya ma jour ko no fa bala ngwa ma fete fe le 10 janvier ne afa fala na ga atanga finance ga bi finance pe bore tan aba di afala no mana kanna akana raba bore fanno mana kanna na karaba bore fanno mana kanna na fangana raba birin na be ba ilo ko lun tamma na maron la kanna ba ma hali muta ganyi awai mama nana mi bara fala na ki na fala man san ko na ntiga fe san ko ngoy ne ni siga nga fana ba no mana kanna fangana raba atannu den na kan tungu na kan nu na fala bore famde ka atanna mo nake mama man ya ti gira de tesem mini makui sesse mo mini makui unna fafe lanna di ko ne mutaga manyi Allah tim fambar na da tubula ai ko ngara ba nake Baby, so wow. What? Oh, please, yeah. Kunun tagang. Ano yan to? Minigay so good niya, Mike. Wala di ka. Pero wala sa kilagan na kay. Wala kilagan na nga fa. Sino? Come on. Na. Affaire. Ani ra firu ni rut. On tampo en téléphone, il m'a fait un bel fait ici. Moi mes sous préféré. Alors que je n'en fais pas moins sina wa bi. Ala. Ah ouais, t'as mailé. Donc, quoi, il me convient comme ma ko dum fa bi sunu ñaar do ko mané tan. Ako dum na ga men dira. Ala di. Amuna ki. Quando ela te cuida bem tanto, e me ensina. Loro mo bisa ki so ko se. Ni be tire na fa shira be kono hanja ko si na fa nyamu. Uba. Ata. Ira di motara kama. Kuna san kwa fa na di fote na reki. Ira di sendere tu. Ala. Mama banana. Como que de branche ma fa ga ye bi para classe. Forme yo, mama forme fini. Mama nana. Ah, okay. Am frale. Mama. Ça c'est mon amour. Kenda ba. Ouais. Mama woro ko che. Ana ri bébé. Am okay. On va pas so. Diplos. E wala bara so yaati. E puis ngono ko ina faari na go. Mais c'est moi. Peta ma ko lunta ma anniversaire bara ma ko re. Ma jour bara ma ko re de. Diplos. Kamal. Mama tiba. Donc, nani compte filer. Hein? Nous la marron compte filer. Adi, tu sais, après dans il fait un calculer mon recalculer d'arrimer. Et dans la fenêtre, mazu et puis n'a mon amour on na kolo, mais comme il m'a peut-être non il m'a fait faire gibiasi. M'a fait depuis le 20 mon m'a fait le 20 mois. Moi le 10 janvier. Mais n'attends mais c'est parce que le maman parce que ça faut vous négocier. Donc à tout ce qui nous mangerait l'angle le 10 nama. Pas mon nom il rabat de il faut meni.
Ah, maman va regarder quoi pour filer, faut agara ba. Fugu ne donc. Écoute, maman la mère jour gatu quoi? Ou bien? Na fala ne be ya ko si faut le 20. Anu na me betera programme ne ira le 20. E nu mbarage mama barage verser man na bari mumma ko barage bil mama sono ne fo na tan fo perdinara. Nu man na fala ngade na mama ko na mane parce que ko buru ko ngbe na mfiri na. E bara tu di agara ba le 10 janvier, c'est mon ana. Amala manaka tu kan le 20 mali au moins il beta no ou bien o ma ko bru na ko bru fi al ko agara ba le 20 ans. Ka ko bi di fira mara me beta nambara na to ngonna na nan fala shebe. Ko bi fira ma me ko bi fira na ko le na kan na ba mambe nanu na kirin mara. Ya pas problème. Comme ibara na ki ya pas problème. Ya pas problème. Nta non nan to donc abara fugu négocier. Abara fugu négocier gâteau abara gâteau versement biri na ba gâteau fi femme. Mais Mohamed dit, plein d'amana ça ba men so. Ikere fugu ma ina mama bara fugu ma bara gâteau ça. Ah qu'est-ce que je vais faire? Mato. En tout cas, maman regarde tambiri na badi. Et puis année la bague na improvia ma fala kan tambe sesi. Amato, bien oui tant année prochaine me ka parce que de la bague. Il va faire un temps l'année prochaine même. Ah mais de la bague, mais qui bien si maman na engagé ra fois ne bi sen me mo ma fala de amara bague. Non, bon écoute. Je vais voir. Nga grand li quoi Lévi. Bala comprendre. Qui c'est à Colombo. Gileri tatarana kona ka dare ataran kona ka tan ku gileri yakya tanan carton ne gileri donc ngamato kali programme yo muna ina le combien le 10 janvier ngamato hanu waskati